عندك بعد اون اغني ولا واحد من العائله تاعك عنده اون اغني، عندك نفخ وما على بالكش الى بعد ولا لا. هذا هو السوجي تاعنا تاع اليوم، ابقاو معنا. السلام عليكم ومرحبا بكم في مغدي صحتي. مغدي صحتي حصة تجيكم كل ثلاثة على 6 العشية في قنواتنا فيسبوك، انستغرام ويوتيوب. مغدي صحتي est une émission qui aborde des sujets de santé ونستقبلوا الاخصائيين تاعنا او سان لا كلينيك جوفال ويتكلموا لنا على مواضيع نتوما طلبتوهم منا ولا انتشروا بزاف في لا سوسيتي تاعنا وماذا بينا نعالجوهم. الاخصائيين تاعنا هادوما راهم يعالجوا هاد لي سوجي ويمدوا لكم نصائح نستعملوهم في حياتنا اليوميه. دونك اaujourd'hui نستقبلوا دكتور عيد سليمان. مرحبا بك دكتور. Donc docteur Rafiq Aïd Slimane est chirurgien général, donc طبيب جراح spécialisé en chirurgie générale جراحة عامة، وحيتكلم لنا على ان سوجي اللي واللي بزاف الناس عندها تساؤلات عليه اللي هو l'hernie, البعج. Donc je vais directement comme d'habitude passer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'une hernie, docteur Aïd Slimane? Est-ce que vous pouvez nous expliquer وشنو هو البعج وشنو هما انواع تاعو؟ Quels sont les types d'hernie? Voilà, البعج لي اغني ابدومينال لازم نفرقوهم لي اغني ديسكال. تسمى اليوم حنا راح نهضروا على البعج اللي هو لي اغني تاع لا باغوا ابدومينال تاع الكرش. سي كوا لا اغني ابدومينال يا بليزيور تيب، كاين عده انواع من لي اغني. كاين لا اغني تاع السره، كاين لا اغني انغونال، كاين لا اغني كروغال اللي جايين بين لو مومبر بين الفخذ والكرش حاشاكم قدام لي زورغان جينيتو. وكاين ثانيت واش نقدروا نسموا اغني سكون ابل لي زيفونتراسيون، ستادير لي اغني اللي يخرجوا من العمليه الجراحيه من بعد كي تتفتح. تسمى حنا في لا فامي كاع هذه تاع البعج نقدروا نقولوا بلي كاين بزاف، وهي سي موتيف دو كونسلطاسيون تري فريكون. الناس يجيو بزاف عندنا لي كونسلطاسيون على جال البعج وما يعرفوش بزاف وشنو منين يجي وشنو هو السبب ديالو كيفاش يتعالج. عند اما طبيب نروحوا حنا واش نقدروا نقولوا بلي البعج يا بليزيور تيب. عندنا البعج تاع السره لي اغني امبيليكال، عندنا البعج تاع التحت سي لي اغني انغونال سورتو عند الرجال ولي اغني كروغال سورتو عند النساء. وعندنا سكون ابل لي زيفونتراسيون سيتادير بعج يجيك في العمليه الجراحيه. وشنو هو البعج؟ البعج هو يجي من اون فراجيليتي باريتال، تسمى يجي من ثقب صغير في العضله تاع الكرش. يقدر يكون هذا جاي سبونتانيمون وحده، يقدر يجي كما قلنا بعد عمليه جراحيه. حنا الهدف ديالنا من العلاج هو كونسوليدي هاد لا فراجيليتي، تسمى غلق هاد الثقب ونرجعوه متين، نرجعوه سوليد. داكور. دونك البعج شنو هو؟ بور ريفينير ا فوتر كيسيون، سي لا سورتي تاع اون بارتي واش كاين داخل الكرش اون دور باغ لا بو، نشوفوه سو فورم دو بول. تسمى نشوفو حاجه منفخه تخرج هنا من السره ولا من تحت من لا ريجيون انغونال، تبدا توجع شويه، بنادم ما يفيقش وشنو. دونك يروح عند الطبيب دي فوا سوا l'examine pas bien, soit il passe à côté. Donc le patient il traîne. Donc il ne faut pas hésiter à consulter devant une boule. Donc qui يكون عندنا نفخ. سي تري سوفون الناس يقول لك ستانكيست، كاين اللي يقول لك الاخر، مي هو النفخ لا بلوبار دو طون كي يخرج هكذا، كي تخرج اون بول من لابو سي اون اغني. D'accord, très bien. Et quels sont وشنو هما الاعراض؟ انا حابين نعرفوا باسكو قالنا النفخ، دونك جيماجين كو هذا هو العرض الاولاني. وشنو هما الاعراض الاخرى اللي يحس بهم الانسان كي يكون عنده بعج؟ قبل ما نهضروا على الاعراض نهضروا على واش يخلي لا اغني تخرج، خاطر باش نفهموا العوامل اللي تخلي لا اغني تخرج. حنا باش نفهموا مليح لا اغني ابار لا اغني اللي تخرج من العمليه تسمى ليفونتراسيون، لا اغني وراثيه. D'accord. C'est-à-dire c'est héréditaire. Comme tout ce qui est héréditaire, on est programmé pour faire ça un jour ou l'autre. تسمى عندنا une paroi fragile راح تخرج منها un jour ou l'autre. مي وشنو اللي يخليها تخرج؟ كلش واش يزيد لا بريسيون داخل الكرش. عوامل محفزه. عوامل محفزه، اما واحد اللي يرفد بزاف ثقيل،
اما واحد يسعل بزاف عنده دي مالادي ريسبيراتوار ريبيتيسيون دي برونشيت كرونيك، اما حاشاك عنده دي بروبليم دو كونستيباسيون تسمى يزير كي يدخل على سيل، اما عنده دي بروبليم تاع البول تسمى كي حاشاك يدخل لي تواليت باش يبول يبدا يزير تخرج لا اغني. دونك حنا بور ايفيتي لا اغني سورت ولا كي لا اغني تخرج باش ما تزيدش تخرج كتر وكتر، حنا اون دون دي كونساي باش لو باسيون يليفيت هاد العوامل، يبعد الماكسيموم. يبعد الماكسيموم. حنا قلتي لي وشنو لي سيمبتوم؟ لي سيمبتوم سي سامبل، كي نشوفوا النفخ يخرج، النفخ هذا لا بلوبار دو طون يكون يوجع. دونك دي فوا سورتو كي يكون لي اغني هادو التحتانيين كرورال عند النساء تكون عندها توت بوتيت بول تبدا توجعها، من داك المراه تكون عندها شويه سور بوا تكون مخبيه تحت الشحم، مي المراه تحس ستر ا ريبيتيسيون سورتو كي ترفد ثقيل ولا دير ان ايفور ولا تحس بو ان بوين دولورو ايسي. دونك سوفون بعتوها دير اون ايكو لو راديولوج يقول لك يا اون بتيت بوين ديرني ولا ما يشوفش مليح، مي سوفون تبدا هكذا لا اغني تبدا ان بتي بوين دولورو شي لام هنا بور لي اغني انغونال ولا شي لا فام ان بو بلو با لي اغني كرورال تحس ان بوين دولورو. سرا جينيرالمون باينه تخرج ولا وجعت سك بدات تخرج شويه تحسها، تقدر تكون لا تاي دان بتي بوين حبه جلبانه ولا تقدر تكون لا تاي دون اورانج حباتينا، تقدر تكون كبيره. دونك ديفيرونت فور لي زيفونتراسيون سورتو بوست سيزاريان تسمى كيما راه ديرو سيزاريان كيلكو موا ابخي تشوف خرج لها نفخ من هذيك الجرح، سا بو اتر اون كوز فريكونت ديفونتراسيون. داكور تبان تخرج لها اون بول من لوبيراسيون، الناس يقول لك تلتقت لي لوبيراسيون اون فيت سي لا باروا كي ا ايتي فراجيليزي الكرش فوالا ا كوز دو لوبيراسيون. دونك بور ان فاكتور ou un autre تحلت وخرجوا المصارين على الاكستيريور. فوالا Très bien, donc شفنا العوامل شفنا الأعراض. J'aimerais aussi savoir comment cette hernie peut s'aggraver parce que سمعنا بلي قالنا دكتور دوكا عيد سليمان بلي نحسوا بالسطر، نحسوا نفخ بصح وشنو هي الحالة الخطيرة اللي تقدر تلحق مر هذا البعد؟ فوالا لا غراف حنا لي hernies pourquoi on les traite pour deux raisons، باش نحيو هذيك لاجين والسطر، السطر هذاك اللي ما يخليك ميم با ديري الخدمه ديالك ولا ديري mener sa vie quotidienne tout ce qui est quotidien c'est-à-dire sa vie courante. Déjà c'est gênant. Voilà, le budget il gêne au quotidien. Donc il y a déjà ça, il y a la gêne quotidienne, mais il y a aussi la complication. تسمى تقدر لا hernie تدينا لحاجه خطيره c'est-à-dire l'étranglement شنو هو؟ هذوك المصارن اللي يخرجوا ما يقدروش يعاودوا يدخلوا يتخنقوا في هذاك الثقب هذاك، يتخنقوا ويقعدوا مخنوقين، يقدروا يمدونا اون اوكلوزيون، يقدروا ينتقبوا يمدونا اون بيريتونيت واللي تقدر الكونستيتيو ان دونجي بور لا في، تعرض حياه الانسان. تسمى حنا باش ما نلحقوش لهذا الشيء لازم لو باسيون يفو كيل كونسولت شي سون ميدسان تريتون كي سوا اورينتي شي ان chirurgien qui l'examine. On va parler du traitement. Voilà. Plus tard, on va parler du traitement, mais il ne faut pas que le patient hésite à consulter parce que هاد لا hernie تقدر تخليه ترونكيل دي زاني كوم تقدر تدينا الحاجه خطيره بزاف rapidement. Oui, on peut pas savoir quand est-ce que ça arrive, c'est inopiné. Ce qu'on retient من واش هو يقولنا دكتور عيد سليمان واش لازم نشدو سك ما لازمش نتهاونوا، دوكا الانسان لازم يعرف الجسم تاعو كي يبداو فيه الاعراض يقدر يعقلهم غابيدمون، كي نعرفوا الجسم تاعنا نعقلوا وقتاش انا مال وقتاش يكون عندنا نفخ يا لو كان يكون صغير ولا ما يبانش بزاف. دونك لازم نعرفوا الجسم تاعنا باش كي يكون عرض من الاعراض هذوما نروحوا ديريكتومون عند نوتر ميدسان تريتون ونكونسلتيو باش ما نلحقوش لحاله الخطر. دوكو دوكا انا لحقنا بلا hernie. Comment on va traiter? Donc docteur Aïd Slimane va nous expliquer وشنو هي la procédure تاع التريتمون، كيفاش نعالجوا البعد تاعنا. Voilà, on est arrivé au vif du sujet. Donc حنا le but تاعنا c'est de traiter le malade pour qu'il se débarrasse de cette gêne et pour le protéger du danger. تسمى حنا كي يجي عندنا ان باسيون لازمنا نفهموا له وشنو هو فاش تفيدوا العمليه. حنا العمليه كي كانت مقبل au milieu des années 80, début des années 90 كنا نخيطوا برك الباج كي كنا نخيطوا برك الثقب كان يعاود يرجع، كان يزيد يوجعو، كان يعاود يخلف بزاف. حنا دوبوي quelques années on utilise un matériel prothétique اللي نعيطوا له بلاكا.
كي يجي المالاد تقول له ندير لك بلاكا يتوسوس. C'est-à-dire quand un malade, on dit à un malade, monsieur, on va vous mettre une plaque, il se pose des questions, il est réticent. Donc nous, pour expliquer d'une manière claire باش نفهموا ونوضحوا الباسيون بلي هاد البلاكا ماشي بلاكا وماشي حاجه اللي توجعوا وحاجه تدخل في الجسم ديالو تقدر تذوب مع الوقت ولا تقدر elle fait partie de son corps باش ترجع هذيك لا فراجيليتي ترجعها سوليد. نورولو ce que c'est qu'une plaque. Une plaque en fait c'est ça. C'est souple. On a tous imaginé qu'une plaque c'est un morceau de حديد اللي يحطوه داخل notre dans la main. Une plaque comme ça très grande نقدروا نكمشوها elle peut prendre la forme حتى ونخبيها في une seule main. Donc elle est souple. نقدروا on la manipule كيما نحبوا ou elle est surtout très solide. D'accord. Donc هذه داخل الجسم ديالنا يكون دو تيسو باش ريشاء باش يرجع هذاك الثقب ولا فراجيليتي تاع لو تيسو يغطيه ويرجعوه سوليد. On utilise هاد لا بلاك qu'on peut mettre soit ثقب صغير اما pour les hernies inguinales ولا كرورال هنا لتحت نديروا البلاكا مور من نديروا دي ديسيكسيون باش نلقاو نحطوها اما نديروها par voie cystoscopique عن طريق المنظار. Très bien. D'accord. Très bien. Ben, je pense que فهمتوا كيفاش ندير la plaque. Moi, je suis très surprise parce que j'imagine beaucoup de téléspectateurs ont pensé que c'était une plaque beaucoup plus rigide donc يبسا أكتر et c'est très bien, c'est rassurant. الإنسان كيشوف باللي c'est quelque chose de très léger داخل الجسم تاعنا surtout. Donc maintenant après le traitement ماذا بينا نعرفوا كيفاش ما نلحقوش روحنا مالغري كو قال لنا دكتور عيد سليمان بلي تقدر تكون وراثيه ونقدروا نطبعوها او ماكسيموم، ما كيفاش ما نطبعوها او ماكسيموم هذا لو ديلي باش يخرجنا البعج؟ وشنو هما اداه الوقايه لا بريفونسيون دو ليرني؟ ادوات الوقايه سي premièrement faire du sport renforcer sa paroi abdominale تسمى نديروا رياضه اللي ترجع لو كور ديالنا سوليد تونيك مي elle agresse pas notre corps, d'accord. Donc نديروا رياضه الجريه لي موفمون مي il y a des gens voilà il y a des gens qui passent de rien du tout au à l'haltérophilie ما يرفدوا والو ما يديروش رياضه ما يجريوش وكاع ويديروا ديريكتومون دو سبور وين ils agressent leur organisme وين يرفدوا ثقيل ça c'est pas bien. لازم تدريجيا voilà تدريجيا il faut qu'on constitue qu'on renforce sa musculature, parce qu'il y a de gros efforts, notre corps, il supporte ces gros efforts-là. Ou bien sûr, chez les personnes âgées ou les personnes qui sont malades, qui ont une petite pointe d'hernie, mais ils ne تزيد لهم ولا ما يحبوش تخرج لهم بزاف، قلت لك اللي عنده une maladie respiratoire ولا une bronchite chronique لازم له يداوي روحو، اللي عنده لا كونسيباسيون لازم يداويها، وقلت لك اللي عنده مشاكل تاع البول والمسالك البوليه لازم يداويها باش ينقص على البريسيون تاع الكرش ديالو. Alors je pense qu'on est arrivé au bout du sujet. مع دكتور عيد سليمان on a vu وشنو هو الباج وشنو هما العوامل المحفزه وشنو هما الاعراض كيفاش نوقيو نفسنا، mais on aimerait surtout mettre l'accent sur le traitement العلاج. دونك الانسان اللي يكون عنده العوامل ويكون عنده الاعراض لازم يروح يفحص، لازم يعرف الجسم تاعو باش يعقل هاد الاعراض ويروح يفحص عند الطبيب تاعو باش ما يلحقش ليتا داغرافاسيون، ما يلحقش لو دانجي، ما يلحقش للخطر. دونك du coup j'espère que vous avez retenu ça, j'espère que استفدتوا بزاف من هاد لو سوجي. on remercie beaucoup دكتور عيد سليمان اللي جانا après une longue journée de bloc وكمل معنا la journée. Aussi, si vous avez des questions à lui poser ou à poser à nos médecins, تقدروا تسقسوهم لنا en commentaire, on fera de notre mieux pour y répondre. نجاوبكم عليهم في d'autres vidéos. نقول لكم يعطيكم الصحة و à la semaine prochaine.